नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 23 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। अन्यपटे राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसीचे। युक्त 2 छात्र छात्री बड़ सूचना आसिला। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर आज हेउची प्रथमाष्टमी। पढ़ुआ हेबे श्री जगन्नाथ। आज श्रीमंदिर रे पढ़ुआ हेबे महाप्रभु जगन्नाथ। एथिपाई महाप्रभुंक मामू घर कटक नियाली श्री माधवानंदजीव मंदिर रु आसीछि पढ़ुआ भार। यह भितरे अरुआ चाउल सहित बिरी नड़िया गुड़ डाली पाचिला कदली घीओ काठ चंदन यह सहित पान गुआ एभली अनेक जिनस रही। आज महाप्रभु पढ़ुआ हेबे। परवर्ती खबर राज्य में गो चालाण को रोकने को गठन करागला सुरक्षा कमिटी। गो चालाण बंद पर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। गो सुरक्षा एवं गो रक्षा पर राज्य में गठित है एक कमिटी। गो सुरक्षा पर 300 कोटी टंकार स्वतंत्र बजेट रखा जाइए। उपमुख्यमंत्री समेत 5 कैबिनेट मंत्री और पुलिस डीजी को नहीं गो सुरक्षा पर गठन करा जाइए एक कमिटी। राज्य में गो चालाण को रोकवा गो सुरक्षा सहित रास्तार घटुवा दुर्घटना एवं चिकित्सा बाबद में कार्य करिबो एही कमिटी। परवर्ती खबर ओडिशा उपरे नाही बात्यार भय। दक्षिण बंगोपसागर सक्रिय घूर्णिबलय एबे बात्यार रूप नहीं पारे। तबे आउ एक बात्या को नहीं पूर्वानुमान करा जाउछि, किंतु बंगोपसागर रे सृष्टि हेउथिबा एही बात्यार प्रभाव ओडिशा उपरे नाही। ओडिशा उपरे कौनसी प्रकार बात्यार प्रभाव पड़िबो नाही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशकंक सूचना मुताबक 26 तारिख राज्य में पाग परिवर्तन हेबा सहित हल्का वर्षार संभावना रही। फल दिनर तापमात्रा आहुरी कमिबा सहित शीत आहुरी मध्य बढ़िबो। परवर्ती खबर एही अकाउंटधारी लोकमानंको आदौ पैसा आसिबो नाही सुभद्रा योजना रे। सुभद्रा योजना रे डिसेम्बर मास सुधा 1 कोटी महिला हिताधिकारी मानंको आर्थिक सहायता जोगाई दियाजिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। तेबे रविवार दिन आउ 20 लाख हिताधिकारी मानंको सुभद्रा योजना रे 5000 टंका लेखा प्रदान कराजिबो। तेबे तृतीय पर्याय रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती गोटिए मोबाइल नंबर रे गोटिए बैंक अकाउंट जदि कनेक्शन थिबो तेबे एभली अकाउंट को आपण माने देले आपण मानंको टंका मिली पारिबो। जदि अधिक बैंक अकाउंट गोटे नंबर थिबो देले पैसा मिलिबो नाही। रविवार दिन पुणी थरे मिलिबाको जाउछि सुभद्रा योजना रे टंका। तबे तृतीय पर्याय रे राज्यर समस्त अंगनवाड़ी कर्मी मानंको एवं सहायिका मानंको मध्य टंका दिया जिवो। परवर्ती खबर एणिके युक्त 2 रे 24 मार्क रखिले पास हेबे छात्र छात्री। फेब्रुआरी 18 तारिख ठारू आरंभ हेउछि युक्त 2 परीक्षा। तबे परीक्षा देबे 3,91,809 जन छात्र छात्री। तेबे एथर मार्किंग ढांचारे परिवर्तन करा जाउछि। प्रथम थर बोर्ड परीक्षा पूर्वरु असेसमेंट परीक्षा देबे युक्त 2 छात्र छात्री। 100 मार्कर थियोरी बदल रे 80 मार्कर परीक्षा करा जिवो। तेबे एही 80 मार्करु 24 मार्क रखिले पास हेबे छात्र छात्री। जेउ विषय वस्तु गुडी करे प्रैक्टिकल किंबा प्रोजेक्ट नाही सही विषय पई 20 मार्कर इंटरनल असेसमेंट रहिबो। पूर्वरु भल पाठ पढ़ुथिले मध्य परीक्षा चाप रहउथिला पिलामानक उपरे। यहाको आखि आगे रखी मार्क ढांचारे प्रश्नपत्र ढांचारे परिवर्तन करा जाइछि। एथर बड़ बड़ प्रश्न बदल रे छोट छोट प्रश्न रहिबो। 10 मार्क प्रश्न बदल रे 7 मार्कर प्रश्न रहिबो। परवर्ती खबर एथर दर्शक देखिबे नुआ कंस। एथर राज्यर बरगड़ प्रसिद्ध धनुଯାत्रा रे जणे नुआ कंस को देखिबे दर्शक। 2022 मसियार धनुଯାत्रा रे कंस भूमिका रे अभिनय करी आसुथिबा ऋषिकेश भोई को हटाई दिया जाइछि। जिलापालक अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे ए नहीं बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। तेबे खूब शीघ्र नुआ कंस पई चयन प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली जिलापाल कहिसंती। परवर्ती खबर भुवनेश्वर 5टी नुआ सहर को उड़िबो विमान। ओडिशार नुआ नुआ गंतव्य स्थल को उड़िबो एणिकी विमान। देश विदेशर प्रमुख सहर सहित जोड़ी हेबो ओडिशा। नुआ बजार नुआ निवेशकों पई खोला रहिछि द्वार। नुआ उड़ाण आग को उड़ीबा को विकसित स्वप्न देखुछि ओडिशा। प्रथम पर्याय रे 5टी स्थान को चलाचल करिबो नुआ विमान। तबे नुआ वर्षरु एहार शुभारंभ कराजिबो। बिजू पट्टनायक विमान बंदर निर्देशक प्रसन्न प्रधान ए नहीं सूचना देइचंती। तबे नुआ उड़ाण मध्य 8टी घरोई रूट एवं 4टी अंतर्जातीय गंतव्य स्थल रही। घरोई रूट रे डेराडून, गोवा, जम्मू, जयपुर, सूरत, कोच्चि, शिरडी, अहमदाबाद
अहमदाबाद सहर सहित जोड़ी हेब। यह सहित अंतर्जातिक रूट्रे आबुधाबी, ओमान, बाहरेन यह सहित कुवैत को विमान सेवा लक्ष्य रखिंट राज्य सरकार। परवर्ती खबर बदलिला मोटरयान आईन, एणिकी 10,000 टंका लागिब फाइन। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एवं फोर व्हीलर चालक मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना। बढ़ुथिबा प्रदूषण कारणरू वर्तमान ट्रैफिक पुलिस बड़ पदक्षेप उठाइबाकू जाउची। नियम रे बड़ परिवर्तन करा जाइची। एणिके धरा पड़िले आपणक उपरे 10,000 टंका पर्यंत चालान कटा जाई पारे। आपणकर एक छोट भूल आपणको असुविधारे पकाई पारे। तेबे जानंतु कोन नियम परिवर्तन होईची। थंडा बढ़िबा सहित वायु प्रदूषण बढ़िची। तेबे जदि आपणक जानरे पीयूसी नहीं तेबे लोकमानंकु शीघ्र पीयूसी करबाकू पड़िबो। यह सर्टिफिकेट निज पाखर रखिबाकू पड़िबो। जदि आपणक पाखरे पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं तेबे चालान आपणक उपरे 10,000 टंका लागिबो। परवर्ती खबर 24 घंटारू 48 घंटा मध्यरे चाषी माने पाइबे टंका। ढेंकानाल जिले धान क्रय को नहीं उपमुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करिसेंती। तेबे जनवरी 8 तारिखरू जिले में आरंभ करा धान किणा। सरकारंकर नियम मुताबक बिना कटनी छटनी सहित गोटे दिन में किभली धान उठाजिबो एने समीक्षा करिसेंती। तेबे यह सहित मंडी रे धान उठिबा सहित चाषी मानकु 24 ରୁ 48 घंटा मध्यरे धान पैसा दियाजिबो। यह सहित समस्त मंडी गुड़िकरे सीसीटीवी व्यवस्था सहित पानीय जल सुविधा कराजिबो। परवर्ती खबर बमिखाल पूजा पेंडाल को लागिला 50,000 टंका जोरिमाना। दुर्गा पूजा क्यों कालरू सरिलाणी। काली पूजा सहित कार्तिक पूजा मध्य सरिलाणी। हेले बमिखाल पूजा मंडपरू दुर्गा पूजा पेंडाल रे एबे भी बंधा होईची बाउंस। रास्तार हटिनी बाउंस। रास्तार विपद संकुल अवस्था रहिची। तेबे ए नै बीएमसी तागिद करिबा सहित पूजा पेंडाल उपरे 50,000 टंका जोरिमाना कसिची। धार्य समय मध्य टंका दाखल न कले बाउंस खोली निलाम करने बीएमसी तागिद करिची। परवर्ती खबर विद्युत ग्राहकंक उपरे आउ एक झटका। विद्युत उपभोक्तांक उपरे गोटिए पर गोटिए बोझ बढ़िबार लागिची। गत किछि दिन हेब नुआ स्मार्ट मीटर बाबदरे प्रति मासरे 50 टंका अतिरिक्त देय पई बिजुली बिल रे मिसिकिनी आसुची। एबे पुणी पुराणा सिक्यूरिटी जमा राशि कम थिबा दर्शाई 2 मास हाराहारी अनुसार अतिरिक्त जमा राशि देवाको विद्युत वितरण कंपनी ग्राहक मानक नोटिस जारी करिछि। सेमानंको मात्र 1 मास समय दिया जाइछि। जदि अतिरिक्त सिक्यूरिटी राशि जमा न करिवे तेबे तांकर विद्युत संजोग काटी दिया जिवो बोली मध्य धमक दिया जाइछि। जाहाकु नै ओडिशा राज्य विद्युत उपभोक्ता महासंघ क्षोभ प्रकाश करिछि। परवर्ती खबर 25 तारिखरू गंधमार्दन सुरक्षा आंदोलन। बलांगीर जिलार गंधमार्दन पहाड़ सुरक्षा दाबी नै आसंता 25 तारिख रे आंदोलन करिबाकू सजबाज हेउचंती परिवेशविद और स्थानीय लोके। केंद्र और राज्य सरकार आदानी को गंधमार्दन पहाड़ बिक्री कर अभियोग करिसेंती स्थानीय लोके। परवर्ती खबर जनवरी रु बदलिबो टेलिकम नियम। टेलिकम नियम रे सरकार समय समय रे परिवर्तन करिथांती। एबे टेलिकम एक्ट रे किछि नियम जोड़ा जाइछि जहाको समस्त राज्य पालन करबाको निर्देश दिया जाइछि। तेबे एहार नाम थिला राइट ऑफ वे। प्रत्येक राज्य को एही नियम लागू करबाको कहा जाइथिला। नूतन नियम जनवरी 2025 रु कार्यकारी हेबाको जाउछि। वर्तमान राइट ऑफ वे नियम एठारे बंद हेबा उचित। एहार अर्थ वर्तमान नूतन नियम लागू हेबो। नुआ नियम आसिबा पर राज्यवासी को अधिक क्षमता दियाजिबो जहाद्वारा सेमाने निजे ए प्रसंग रे कर्तृपक्ष को स्पष्टीकरण दे पारिबे। परवर्ती खबर जागा हराइबे अयोग्य हिताधिकारी। जागा मिशन को नहीं राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैचंती। आउ थरे जागा मिशन सर्वे आरंभ करिबो गृह और नगर उन्नयन विभाग। बीएमसी 17टी एवं सीएमसी 2टी बस्ती जांच कराजिबो। जागा मिशन रे बस्ती बासिंदा पाइथिबा भूमि अधिकार प्रमाणपत्र रे त्रुटि थिले जांच कराजिबो। अयोग्य हिताधिकारी जदि चांचकता करी जागा हटाइथिबे तेबे सेमानकु बाद दियाजिबो। तेबे तांकर प्रमाणपत्र मध्य छड़ाई नेबो प्रशासन। एहा सहित योग्य हिताधिकारी मानकु जागा बदल रे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 घर निर्माण करी जोगाई दियाजिबो। परवर्ती खबर आसंता मासरे गड़िबो हाइड्रोजन ट्रेन।
ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦେଶରେ ଗଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଡିସେମ୍ବରରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନିପତ ରୁଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଏହି ଉଦ୍ଯାନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ। ଏହାର 90 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ସଫଳ ହେଲା ତେବେ 2025 ସୁଦ୍ଧା 35ଟି ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ତେବେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଭାରତର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପବନରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ବିଷ ବଳୟ ଘେରକୁ ଆସିଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର 6ଟି ସହର। ଏବେ ଯାହା ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ଥିତି, ରାଜଧାନୀରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋ କ୍ୱାଲିଟି ଛୁଇଁବାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି 175 ଥିବାବେଳେ କଟକରେ 155 ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ତୁଳନାରେ ଢେର ଅଧିକ ବୋଲି ମାନିଛି ରାଜ୍ୟ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବବି ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା। ବବିଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି ବିବାଦ। ବବି ଦାସଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଟକରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ବବି ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ଭବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଧମକ ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ରାବିଡି ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଭିଯାନ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନିଜର ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାବିଡି ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀରେ 65,000 ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ଜାରି କରିବେ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜନତାଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଆସିବ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 288 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 81ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିସାରିଥିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର। ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆକ୍ଟିଭା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ରହିଆସିଛି। ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର ସହିତ ମାଇଲେଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏହାର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲୁକ୍। ତେବେ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭାର ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭର୍ସନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ। ଏବେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଭାରତର ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଟରର ବଜାର ଦାମ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1,20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାଦରେ ଫସିଲା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା 2। ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା ଦି ରୁଲ୍ ଏହା ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ପୁଷ୍ପା 2 ଏକ ସିନ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହରିୟାଣାରେ ପୁଷ୍ପା 2କୁ ନେଇ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସୀମା ଜଗିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାରତ। ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଏବେ ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସୀମାକୁ ଏଣିକି ଜଗିବେ ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍। ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ଡଗ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଏବେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏମାନେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଟନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ପହଁରି ପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। 1 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ ହେଲେ ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ IPL।
ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଏବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତାରିଖ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ଆଇପିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ମେ 25 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ତେବେ 2026 ଆଇପିଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମେ 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହା ସହିତ 2027 ଆଇପିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମେ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। 3ଟି ଯାକ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ତାରିଖ ଅବଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 67 ରନ୍ ମାତ୍ର କରିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 150 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବେ 83 ରନ୍ର ପଛରେ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 150 ରନ୍ରେ ଭାରତ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋଲରମାନଙ୍କର କମାଲ ଏବେ ଚାଲିଛି। ବୋଲରମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ର 67 ରନ୍ରେ 7 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।